মম্বমক আর এই যে রমেশ, এই দুইজনকে আমি বলছি প্লিজ আপনারা তো বোধহয় শুধু জানেন মারপিট করার, এটা আমি বলছি। আমি আপনাদেরকে দেখছি আজকে না, প্রথমবার না, কিন্তু শ্রদ্ধা দিয়ে বলছি, মান সম্মান দিয়ে বলছি, আপনিও তো যেহেতু মানুষ, কিন্তু যদি মানুষ হয়ে যদি বুঝতে না পারেন তাহলে ওইটার উত্তর পাবে। এইটাই এখানে আমি শেষ করছি। কিন্তু আরেকটা জিনিস একটা মনে করছি যে ওইখানে যে এসডিএম সাহেবের উপস্থিতিতে আর ওই যে বিজেপির যে নেতৃত্বরা ওইখানে সত্যজিৎ শাহ ওনাদের উপস্থিতিতে যে বলা হয়েছিল যে উভয় পক্ষ থেকে শান্তিপূর্ণভাবে আলোচনা হইব, আলোচনার পরে সলিউশন করা হইব। কোন দিকে দুই পক্ষে যাতে ইকুয়ালি যে ল অ্যান্ড অর্ডার মেনটেন করে যাতে সলিউশনটা করা যায়, এই কথাটা কিন্তু রাখতেইব, না হলে বেজাল আছে। এইটাই বলবো আমাদের তরফ থেকে, কিন্তু রোড ব্লক করা হইব। আর ওই দুইজনের জন্য আমরা উচিত শিক্ষা চাই। ওই দুইজন, সত্যি কথা বলছি, এই যে দুইজন, এই মম্বমক আর ওই রমেশ রিয়াং দুইজন, ওকে, এইটাই আমি এখানে শেষ করছি। दावसिनि सान्थि बाजार सिचुएशन खूब हामियांगै दङ दिनै जे पार्टी मुंतै एक्चुअली मेन फैक्ट के मन आं सानामु जोंग जेसिनि लाइ थानाय जे 12 तारिखनि जेसिनि प्रोग्राम मास ग्यादारिंनि प्रोग्राम नुगै सिनि तिब्रासरनि जे थानसानि मानि नुगै ताम हिनानि नेशनल पार्टी इंथुन जेसा पार्टी इंथुन बरक ताबुंनो बखर मिहिमानि बरिचाय बखर मिहिमाहाय बनि कुनो पालाखुरि खामदि हे दिसा हारांगै दङा ने बरक साइमनो ताबुक सुंजे सिनि बीजेपी रक माने ताम हिनानि निजे ते कुनो दिनो फना तिब्रा हास्तेबो सरकार साइमालिया बरक ताबो ओरै परे इंलाइजाक आं सानामु जोंगो बरक आमदि हाय जुदि बरक 2018 तो आईपीएफ तिनि याग्रमै फाइका बीजेपी रक आं साना थांगो 2018 आईपीएफ तिनि याग्रमै फाइका किन्तु ताबुकसु जर 2023 इलेक्शन नंगना किन्तु बरक साइमानो आ जागा बरक याग्रमनानि केबनि पाला माया किन्तु आरो सेराय साइमानो किन्तु 2023 बीजेपी रक साजों फाइमिया आबन बागैनो बरक ताबो बखर मिहिमानि बरिसावै आमदि हाके बखर मिहिमलाय उरपातलाय तंगा आं सानामु जोंगो नरंनि हिम्मत तंगाय एडीसी इलेक्शन सॉरी विलेज कमिटी इलेक्शन खायफोरं दे नरं सुं जवाब दिनाय 2023 या नरं म विलेज कमिटी इलेक्शन खायफोरं दे बुसक नरंनि दमतं सिनि तेप्रा मता बुसक दमतं नरं फुनो गरिबानो किनि नर किसा सामं खायगेन आजागा थाङे नरनि बाइक बाहिनी गुन्दा बाहिनी सारा दुनिया बरक लाङै नर कोथुमै बुइन सामं खायथाने बादारियो अब ताम्बा अब तो सबका साथ सबका विकास अब नरब सारा दुनिया जो तो तिब्रानो विनाशी खायदोंले अब बे विकास या आं हिम्मत नि कक सामनो नंनि दम दं विलेज कमिटी इलेक्शन खायदे विलेज कमिटी इलेक्शन नुगलायनो सामने बिसि दम दं ना बीजेपी नि ना तिब्रा मथनि लास्ट फाइट आराम नुगलायना हामबा আসলে তাও কাহাম ন কিসা গ্যাদারিং মানি সিংহম কক সালাই তাও মোটামুটি পিসফুল ন নর্মাল কোনো বেদাল করি তাও সুজরা বেচন্দ্র একচুয়ালি হরেন্দ্র বাবু ন অ্যাটাক খাইনি খানা ওই সুতন খাইমানি বাইকফोराव অ্যাটাক মানি এগাম সালাইরক জল জাগে আর তাও গ্যাদারিং এগাম जों কক সালাইকা যতবানি লিডার বাই কক সালাই তাও পিসফুল হামবাই স্যার।